አሰላሙ አለይኩም ወረህመቱላሂ ወበረካቱ። እንዴት ናቸው? እኔ ደህና ነኝ አልሐምዱሊላህ። ዛሬ ቃዒደቱ ኑራንያ ክፍል 12 ይዤላችሁ መጥቻለሁ። ሰብስክራይብ በማድረግ ለቻናሉ ቤተሰብ የሆኑ ላይክ በማድረግ ቪዲዮውን ጀምሩት ኢንሻአላህ። ወደ ቂራአት አዑዙ ቢላሂ ሚነሽ ሸይጧኒር ረጂም جيم فتحة جا جيم كسرة جي جاجي جيم ضماجو جاجيجو شين فتحة شا شين كسرة شي شاشي شين ضماشو شاشيشو يا فتحة يا كسرة ياي يا ضمايو ياييو ضاد ضاد فتحة ضاد كسرة ضاد ضمة ضي وفرق عليه الدعاء سيغان وفرق له لام فتحة لام كسرة لام ضمالو لاليلو نانينو راريرو ጣጢጡ ኢንሻአላህ የዛሬው ድረሳችን ይህን ይመስላል። ሰብስክራይብ ብታደርጉልኝ ደስ ይለኛል። ቂራአቱ ስለሆነ እየለቀቅንበት ያለ ነው። አጀር ታገኙበታላችሁ። ሰብስክራይብ፣ ላይክ፣ ሼር አድርጉልኝ። ወሰላሙ አለይኩም ወረሕመቱላሂ ወበረካቱሁ።